Be, anong pangalan mo, Be? Naka-video tayo, ah. Be, bakit piso lang dalawa? Bakit piso lang dalawa? Bagong bukas? Po? Po? Ah, opening. Ah, okay. Guys, ano, burger po, piso lang po, 2 piraso na po siya. Anong pangalan niyo po, ma'am? Ma'am Mirabel. Ma'am Mirabel, i-follow mo po ako para mapanood mo to, ha. I-follow niyo po ako sa page ko. Opo, sir, opo. Ay. Po? Kasi nag-vlog po ako, eh. Para. Sa'yo to, tayo? Ay, praise God, na. Yan po si Ma'am Maribel. Ma'am Maribel, i-follow mo ako, ha. Mamaya. Hello po. Ikaw, ma'am, anong pangalan mo? Ha? Okay, ikaw, Be. Okay. Okay, wait lang. Follow nyo ako, ha? Ha? Ninyo Rigahal. Ninyo Rigahal. Ninyo Rigahal. Oh, mapapanood nyo po to mamaya, i-upload ko. Yan po. Guys, opo, marami, mapanawing pila. Yan po, mga estudyante po, pila po nila.